It's a small detail, guys. That's how you judge the look of a hotel. But I'm not talking anything about the hospitality that they have, because I'm doing some architecture review here, so I do have to sound like I know things, you know. But your TM good. Well, yeah, but I spent 2 years in Oxford. So when I was in UK. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penginapan kita. Sekarang kita tengok sama ada penginapan kita memang betul-betul telah dibuat atau tidak. Tapi dah bayar. Tak semestinya dia masukkan dalam sistem. Hari ni kalau tak masuk kita viralkan je kan nak? Yes. Kalau tak masuk kita viralkan. Kita viralkan. Viralkan. Kita tularkan macam pandemik. Bye. Tularkan. Happy-nya. Okay lah, saya baru proses yang senang lah. Dia punya reception 24 dia buat karakter 24 jam boleh keluar, deposit. Bermasuk kita boleh keluar sekali dan masuk sekali. Jadi tinggi dekat dia lagi sekali. Oh, boleh lagi? Oh. Memang bahagia lah dia kan, diorang sebab kali ni dia pergi ada orang ni. Dia pergi ada orang tolong ambil gambar ke tak? Yalah. Dalam rumah ni ada undang-undang. Bila masuk kena buka slipper atau kasut. Buka seluar. Tu abe. Kami dapat bilik yang sama, tetapi bilik yang sama jenis tapi tempat jauh-jauh. Malulah sebab kalau malam ni tak tahulah nak dengar apa. Pancang. Kaki aku pancang. Aduh kan. Sekarang bilik Pattah yang pilih Pattah. Hajum. Hajum. Apa tu? Yang menariknya bilik ini sama dengan bilik tadi. Tapi lampu dia dah buka. Love. Love gisu. Mana dia cakap ada bathroom? Dia cerita tu. Dalam puas kalau Bali dia akan ada unsur-unsur Jawa macam ni. Plug dia ada di style, kita ada balcony. Dia ada tempat tidur. Kenapa dia kena buat bentuk love? Love yourself. Be Who you are. Be who you are. Dia cakap ada bathroom kan, tapi tak ada bathroom. Kena belilah RM80. Kena beli RM80 lah bathroom. Lost. Oh, aku yang bodoh rupanya. Wanita duduk bodoh. Okay. So instead of having a drop dekat toilet, Kalau banjir. instead of having a drop dekat toilet, dia ada race
Inilah, oh kira sini awak tak boleh. So tapi dia drop dalam shower. Cuba drop sikit. Drop it like it's hot. So jamban dia unfortunately seorang je boleh. Unfortunately. Dan yang paling eksklusif dia adalah faucet dia, water tap. Sebab dia colour gold. Masalahnya tak sesuai dengan fitting yang lain. Fitting lain tak gold. Ini tak gold. Ini tak gold. Itu tak gold. Ya. Sebab kalau macam contohnya dia cawkit. Gold. Even dia punya plugs dia pun gold. So it's a small detail, guys. That's how you judge the look of a hotel. But I'm not talking anything about the hospitality that they have, because I'm doing some architecture review here, so I do have to sound like I know things, you know. Well, yeah, but I spent 2 years in Oxford. So when I was in UK, we're so used to studying all these things, and part of it is knowing that all these fittings, all these fittings, you know, and the ironmongeries are matched, and but a big good quality door. I think this is a fire door, which is good, and what else can I comment? I think the room height is quite good, because basically I will explain a lot more outside what this Anson Bali Living is all about. That's it. So kita rasa kita patut tunjukkan few rituals yang kita selalu buat untuk public service announcement, like good practice lately. So pertama kita akan sanitizekan barang-barang yang kita bawa daripada luar, dan kita akan menjagakan jarak barang antara satu sama lain. So ni adalah Pattah punya area, dan Pattah punya area kat sini je. Dapat meja dengan kerusi lah, lebih sikit. Sebelum tu tak boleh nak cecah dekat katil je. So kita spray dulu. Sebab apa kita spray? Sebab kita lah unsur luar tu. Tempat ni dah dikira dibersihkan oleh pihak hotel, so kita kena lah jaga kebersihan juga. Dan after that, bolehlah tukar baju dan relax. Sekarang adalah turn Pattah. Pattah pakai banyak sikit sebab Pattah tinggi dan panjang. Tapi dia area dia besar. Korang rasa ekstrim kan? Kalau tak apa lah, tak kisah. Korang buatlah yang korang nak buat. Ritual ni ekstrim sangat ke? Tak kan? So kalau korang tak buat macam ni, tak spray badan macam tu, then tak apalah. Tapi tak payahlah nak acah-acah macam kita orang terlebih-lebih kan. So macam kita orang punya effort, kita punya effort lah. Kau punya effort bukan masalah aku kan. So ya, macam tu lah. Korang tak pernah kehilangan. Basically tempat ni adalah banglo, sebuah banglo yang ada 8 bilik. Dekat atas ni ada bilik 23 sampai 28. Semuanya masih size satu hall. Dan ada tip punya hall. Ada ke bawah tu tadi kita letak kasut. Ada great chandelier untuk menunjukkan ciri-ciri Bali tu. Mana kau tahu? Kau tak pernah pergi Bali? Aku pasti tak tahu. Tak nak. Beli baju murah sebab tu nampak ni. Oh, betul dah.
tricky bit ni put black pepper spaghetti. Kenapa? Tak ada tergolong ke mana. Hari ni penat gila. Kalau minum lagi dia nanti macam meracau. Tak nak makan.